بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بي جماعة كي أنا مسؤول حال كنتم وراينا تندين الدهو الدين الكنتاجه مصطفى سوال خامبي نجي بواتي le thème du le 38 mois 2021 na wara hada fula ni wala muinti kuno na sumunta da jamu sumunta alhaji kan kan barinya kan balunya lu kan bi alhamdulillah rabbil alamin ko don koni man so la ko ni sire kan shi bima ko bina la wala hada jikila ala ko ngana sumun do kan même munafam habu bi janala bunda le konkonna bunda même na sesi bima asesi kema asesi musuma wolu futu bundati futu bundani wisi wasu siama bato mbala tahamala jambi ani afrique do ani partout yala futu be la tahamaka nyamen na wonya eskala tahamanya le moti bi kene muso sa fatan le bi ni muso be futula fa sada wala même be futula est ce que o fa halo ne sada wo momenti parce que mbato tahama se dolje dol mawlo ni muso nin ke fatanta nin ke ha ko makani nin ke ko ka bata nya ke muso ma wo be nyadi ou bien nin muso le tata fa ngay na bi goto nyim be mu wala hadallati meno hakam nya si fala mo di nin ke fana bota muso la kula ala kula nya mo la tara kalama hidu no hombulula anji de hat haw kaw ko no kulu khasiya o be se ke mi satra dulu fa se jidi de satra futu fana man na siti donc bi na kishi mo be sila na ustadima alhaji ibrahima fadiga ala ko ase dondi nya se fa nyem futu yi abarmalu to mena la continuer le sumun nayta parce que kula mo yenti ni mo sanki le ko le te bari bi futu fanga se damu ta nyadi ata fiança ima ata habula futu la sitoma ata habula sada ko kulula ni barama nyino foi se don ni fo nyangoto ala ko muso men be futu la bi e fanansi ma fabulo parce que muso si ambi jambi ils sont inoffensibles et mi fa defendino parce que in tasar yang kalma alo ni ti bulu ni ha fo ye nyame ibada tamala wonyale abi le pla ko wonyale bi alhamdulillah rabbil alamin re so bata sonia bi be se karan ne la bungola ni alaha khatili ni madi memma wala ha kan ba fe fi se don ni na se fa nyawo ko di sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نحكي له هل كنتم فين نيبة المولورين سافو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن جبواتي لتنيان نحكي له ألنا بملا تنيان من الحاج مصطفى سباني أني عبد القادر سيسي تنجان awa njati bolu bijan bembal muso ya dalu fadiga anake sedrame ani mbal muso mel jana controla wala bijan tenya na sumo ke dina ko dol kan kon na ko dol fo bari nyaalu na dol fo bari bi me kuma la futo bunda dol lema futo bundalu parce que telmel bebe tenya adama dinga ila identité men to benna fo futo la hakke na kebal ha na identité to benne wala futo keta futo mu wajibo le timma fonga futule jannimbe mo hodo sotola wala hake futo abedamu tala fiança ile made hadiyanya wala bari
futo a metu fiançailles le meke hafo como ho haka hadinga soto nim futa sito manke donc fonga non lonne ni haje futo sarien dolle bama condition biji e be même ko applier nano fo hada fala futo pilier nani le bala fo hada fale jannin albe mo hodola bola altelu to hafo kondinga le muinti fo futo condition olu fo hada fale monte mo seno balula wonya iko men badela kafiro lube balla nyame donc mo homo man condition nano we mo da fa na la hadina soto kono la al khalon ka fo ko dina lu o men jana soto aman soto sariya ko soto sariya ko aman soto sariya ko o kembe hawlo e mbe kuma la madda to men matenya nikaho wole moti futo azawaju futo da ala hafon ni qur'an kono la le ko fankihu ma taba lakum minan nisa'i مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألو فتو كي فإن مسول لا ملو دهاتا مي ملو بنتا ملو دياتا مي باري سريان فنانسون تالاكي فتو إكانا مسول فتو سريان منسو يخمن فتو قرآن آيو بكم على ما طاب لكم من النساء حلال لمو بري أدياتي نفنانيا كان مسو فتو فورسيل كان مسو فتو تندرون نافلكو كان كي مسو فتو مسو فتو ما طاب لكم من النساء مثنى مسو فلا يحاوتا نيتبه مسو فلا لتحلا وثلاثة من مسو سبتا يخدمون ورباع يخمس نانيتا فإن خفتم نال تعتصل على تعدلوا كها انت مينو تلنا مسول التيمة فواحدة بيتها مشكلة أو ما ملكت إيمانكم وانت الهر وصدم الله دم مسولتو الملبى الله مروكو الحول الله رمسوكا ولا خانين ألما نمو خطة حتى لو هافو ميتلين نهور مسول التيمة مهور مسول فلا مينو تلين التيمة جom muso ni horom so ken tilin kuntano jom muso hakkan taye hakko be horom so le donc isena wala fsa ni wanti bari ila horom so fule kan ila fsa ni wanti monte ehi wasadu la jom muso to bari jom muso ko wanti je on tellement lo nyaade keren dunya kon la bari telbe communauté jammenna jom muso ko wanti wala wanti keren donc kana wala fem wala na lo ha qur'an ko mata kudol ma waqtu lu tambitale qur'an ko dolu fo waqtu lu tanti yewoto mo bare biba waqtu batana bataje ala na développement batake fe dol batato ben qur'an ko le be fo to fa'iddu lahum mastata'tum min quwwati alu fem le préparer na no tamen jahol contre ala ha préparation lu ke gidinti yewoto mo fa ala bi yewoto ma nen solo bare biba ya fem le be ko kodi bato ndegerlu be bol alhabe préparer jawol contre alko ala tafenge donc qur'an na tawlati basinen futo condition nani le bidje fol hada fali danembe condition o fola bare be mo ko futo an nikahu azawaju musoni nke la bene ba sariya buloma e hatuno honna e hada hanyo honye hadu nyohon kan e hanyo hon fati barama kulwaje e hama hanyo honye katulu e ha do luke hay hadina soto e bolo mako annikahu o memoti aqidum e bolo mako pacte ça fait même c'est la city kula city namo men seno akela yuhillu li kulli min az-zawjayn men c'est autorisation di futu yoma fulolo ma al istimta'a bi sahibihi kwa hadahamu aftu yola futu so woleki nem futu o manke donc ko be tuko be haram yari male ene muso wanyo wonje silo kam ande mo ko tal tambi ene muso wanyo wonje mo do kon la nyo kon to ala tambi bari adiati nyawo adiati nyo wonje nyawo nyani futu ton tal tema meno aldahamu la nyo wana e come kafiru sa kenyame ko jahilu sa kenyame melum te dina kuto melum te futu kuto o sa kenyame
sambi woro e be futuri tibabo mbaje la sambi woro e futuri ka dingal soto e mamaringa la dingal le se tahabbe e la mariage do ni fututa yamen fayda meme saya site do fa bije gaburo e se ta musola lo gaburo le manka ko ha futo sitana ke te ba to be yeta so ya ko de ba bisilmi ante woti misilmi la momenti nalu bata nyokonje monte ke bal bata albul nyokonto ala hakato be ke condition hadafa condition wolu monti mbata fon ko mo fuloji ko ko wanne ka masro futo abela sariya linne bari abela sariya lin mon bulula na sariya bena lamma alquran karim le kolla sariya bena la kila la hadiso le kolla ko di hadiso mel sahatan la tamella donc sariya aussi le masro bari o munna sike wo daliloti munna ka dalilo dimma ha fo wa futo nakana hake futo nakana hake sariya bulo mainati qur'an karim ko nye ko ngayo men fo fanki ho ma tabala ko minan misai al musul futo janna al ganda hamla musul ala futo folo janna al be silama ala futo folo janna al ba barama ko wadi ala futo folo c'est très rare muso je à la famille konola na tale ninke be nyala muso ma bata muso lo di dam na ta e khanyo honje ala khida sige khanyo honje wole musariyati ke ha muso nyaada di woselo kala mon fale ko nyala bitringa le bakela ha fo muso be jan ne foni ha futi kana nyaada di no nya bata sa kas kama voilà nyada fanga musola suturo même fota même farloti musola suturo nyada ntatu muso sa nyada mabitial ko hafituno la tanda bari wonte forende muso fate to nyinna be mo ngayiboti ma adal wajha wal kaffayn abo nyada kenna nim bulu fuloyi kan fuloyi o kente sali o kente swengo obligatoire de ko fo biti donc muso nem bingene na lo ba fe ha muso la hala butala saha dinga yen e se no o kela o ken se no kela ba autorisation ta fo ko ha muso bara makulu waje ko kana fitla o mba kunta non ni bata nyada de albata sumu alkumata o se wasa kele fate to ken sile nem fe muso la sa fo ante handicapé le munti ala mo hol safa handicapé le munti ni ba futula bare ha ini sa ta manya faranje bare ha fo ko fo na bare makulu wala je awa autorisation na dimma o kente sariati nim fiançailles keta fiançailles aussi le wante sariya man balanyin na ko hana ibitam kene ibitam musiya e muso bi al hasum al khata iha alkhana alkhasumu dannen fengo be kala alkha nyogonje alkha ko modol fo sa tare men keta kena makolti awa ate fa do bije mo tar bije mo ko nyala bal khan no khum afa ko alkha tula sila bonala kidi sariyanga mango fo de sariyanga mango fo parce que ni muso ta kono ta o kono la aluna ta buwa no honya futo mambo dinga wala ko be kalati amé foto ha fogal futo tale futo manke folo donc dinga o amé ka halala dinti no kem fo nga geya na ko nam fem ni bo kusuba kela al khadabula bumbare be jambi khadabula fem hila tammi no homma wala sa tra futo man city wala parce que futo momenti fa mon sake ni muso se kala ya ni honye bena no fana ka wala mo tisile ala ko nyala qur'an karim kono la ko wanki hul ayama minkum was-salihin futo ha kesare yana timbulla ayo imbe mala wala mo homelo ni ente futo la ko khayla futo ala ko tiyaru kana ki was-salihin bari mo honye sile aketa célibataire ko khila futu dani tu fa mo nyanga na ine ko wanta ante bala futu la tel me alo ha futu bali ya gole ya men de mo ka bare célibataire lo ken na donc jem to sula ko nga wala futu was salihina nin jonni ma min ibadikum
alla jomol fana al hakkata al kani to nyaal khila futu fana be toro lale futu wali asi fana toro le wa imaikum an alla jom musula al kani to nyaal yang ite hajun tira jom musula qur'an ayo le mo ba foto waxtu ni ta hajun tira jom musula kana to nyaal ni mo butana da ka ba futu la se no la futu la otumo bari nimmo hobuta ha futu dinga wo ite talebu ite la jom batali sariya karam bola itara joma mot wala nimbo kuta hafu parce que dana mo kuta la jom muso fu o kito tarambele donc on ora ako bayda annahu yajib ala man qadara ala maunati bari futo ante kering forcé ti mo hoka foni mo home man no sigla ko futo ni man no sigla dimbaya ko abata farra yete mafuya futule mbebe faka mo ngal c'est-à-dire te na hadinye me mo susigi c'est to mutano wonya c'est tout ce qui kudai muso fana wonya muso fana wonya d'accord ne ko konte futula ay patona mba futo mi kuma mbe futo to kana fana kede yo kana tinyaro wala mo de nam kana fana kede isi to mutano ni isi fona to mutano porte obligatoire junubu wanti ma khafa ka fatala mon futu ko junubu wala mo non na tinyaro ki wala mo junubu bara khafa ko fatala mon futu fata célibataire yo am tinyaro ki tinyaro silen aseke ani mo sa ki asa ka fa voilà sa ka fa voilà donc ngalo khafa o vibe mo sa man na poto enta futu la bare se fanga da abu nya sa fa be ma hari nin ke man bas kafu et nous sommes kafu au même mot du nouveau le monde avec compte là les comme tinyaro donc mo fa nem mo fana dépense ti bulula ha ba kila hay forde ko ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj faman lam yastata' fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija quanto fonnin kelo ke masla bam suba bislam man istata'a minkum al-ba'ata nem men nota futo condition da fala futo condition bala yo ite fanga halo hafo asembo bila afero biya ikseno muso balula ba masu muso la dépensivité la ni no to wala fali yatazawwaj kitka futo fa o men mote a sembo habunde fali yatazawwaj futo dina wala khafsa yende i khafuto faman lam yastati' mimman no wala فعليه بالصيام كما كيه وصلوا يحتل السنة على كو وسي ديما إكان تنيارو كي باسي ديما لدمول بانين فيما تنورين بالو والسحا والسيام قفتي ساتري منو تلا دمبا يكوكو مبا نيبه سنة سنة نيبه فلا مؤمن عليه نيبه سنة سنة وساكي لكي فانتو مسيبلا voilà si jile bula et puis fana c'est do boy la sembola même bien qu'elle est na ni sabon fallait bi siyam fa innahu lahu wija même moti fennamo fantomu tolemo et puis fana assez il a faiblesse menke alors il a il so kanela di mbaya ko mabake wala moti e ko ni hafo ko kulufena na kulufena habana hado messi so patafa o mo kule ti mo aka hijam ti mento kila hayin folinye ala ko nyamenna ko wija wala moti fa innahu ahsan lil farji wala hayin farjo ye asesambo boyla ako fa akhaddu lil basari asinya fanam matahum bani be sunni sinya bokusi amanta wa ahsan lil farjo fana so fanam makantale mbasile wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam kila ba sallallahu alayhi wasallam farlo ni haja afata nyanku far ko na futu ala sariya tanyen ne bada manke forseti kila kunya ko tazawwajul waluda alo muso nyinin men khadali mbal men se dina soto fana din sotola ala kunya menna abonso khasiya kila amantomo khasiya fa inni mukasirun bikumul umama ko bante ni
manton dolu ba fe ha manton hasiya wolu manton ti wala ba fala da tel mismal futu al kadin siya ma so to misal mol hasiya al ko al jamal no sin na manton hasiya mo kasal be ko mo no yawmal qiyamah jamal no sin obe fore akosilen hikmatuhu min mo ho futu fa ala wulta hakil jomanka min hikma zawaji futu akito fa ala wulta sagesse men kan wala fala kenya al ibqa'u ala an-naw' al-insani mo nono tuko bitanasul an-natiji ala ko yamenna awa mo hoseno ha ibon sotu nyamenna bara ha fatan sariya na buloma wanda din soto ke wosi amale be dunya kwanda nem manke sariya buloma kwani wala bari aha tai sariya na buloma dinne wal hatali halala buloma abeda wulla wala futo beda wulla wala nem waketa kila be yan la wala kila ba fe wala hakama to ta fe asufa be hakama to wala هذا كل من الزوجين الى صاحبه نفوتو فنان كتا او فوتو يوم ما فلو حاجه سولا يا ثاني ولا اسنيوكم فنان دي ما في كورونا اسيلا في فنان اورغانيزي لا بون كورونا ساتر ني دون تجمعنا نها جاميتا كو فوفنا كوندا من تلي سواء كوندا دي توري كوندا دي فريا كوندا دي يعني كوندا دي هالو وشستو بانو مان تلي نا تو تابولا تو فوتو مانكي بيبا سوبرا نيوم في futu le se diga kite ni man futu ene muso hadina soto muso le tam digati muso anafa wala kito wala to ko bela dina ya tam fa muso nafa wala to bela dina yo ni futu manke futu ise sabahu men sarawanya wala ba kila muso ba take muhuro ma wo sarawo ahadina men soto muso tale donc ngolo hafo arkanu nikahi musfuto a pilier le sile condition dantal le bi fo hatta lor in futo wala arkanu yalzim li sihhat an-nikahi tawaffur arba'at ahkami kiti sababi pilier sababi pilier nani pardon pilier nani fo halatin na futo ko la fo halole na man lo halit la hido be tala memma fo la hido kenna tali ya tafam wo mumunti tawaffur arba'at arkan memoti al waliyu muso dila fo hatarlay jonga muso ni jonga fo hasotole namo muso fo hasa ko muso medde non metto fo muso dila hasotole al waliyu muso dila wo be kala jonti faale hasutu folo molete faale mu waliyoti bari monta nim fa hisaramenna ndem muso dali ajeli nal hakke men jalo adama sontale faabe fo afeki hafwa hamuso karfa mo dola ko poate ja harasa muso bari na do bijam aseno akta fala men monte misino kunda men bijam awa ndim muso biji na kenya ni trama awa al khannalo faida alwa dike do madi me asiski menko waliyo fengol waliyo ala wasila أو الأقرب فالأقرب منته بعدين يا كنا لا أسوت نعملنا نم بعدين يا لكم يوم نسوتو فعل متوسو بريميت نم وبتجي نم مسوا بتجي نسوتو أدينا لمالا وليوتي هسيا كتوت يو مسوا فنادي دينك لمالا وليوتي ولا بكلا نو بتجي سير أنا حكينا afa hakilina afa ndiga bena lawol ko la wala bunyada ba kala nembe tala jamman nan sa bunyadi fandina ma sa tara har barin kel monte barin kel khasutu khasiya fandina ti hakem musala wali bar bunyada ba kala tarja han wali ka jabana ko mata bunyadi fandina ma adarha na kul betali afa donc a folo le mot wali a fula nyoko sile wali yo tilen
أحكام الولي ولي فننفاخ ترمخولمو تجب مراعاتها وهي كونه أهلا للولاية فاحتر للجهد نمك حكي فحكي كيلتي مسو ميكي وليوتي مسو ميكي وليوتي هكا فنهم مسو شامي وانت كلا يتفهم نيبا دي لفنان إخالة permission مبيدي لك عسام مسو لا permission يو انت تلو نيا هادي وما تقول ini na bati di ka sama barka aku barke o man dinte to ko ni ko ban o même moto sama ketale bari kala na sem ko bati ni ka sama ba ko yumba ntaku ikhama nene sino manene la ko wakata alhanyo ko lon folo itabe nan dira lo wonte ikhama nene na alhama nene na man so kana forcer biskila non ni mos ki je teken bantan foni tuta futu bali ato de ko dala subhanallah o meke naam ni wakata na kiran o men moti stata al ayyimu ahqqu bi nafsiha musumen bata futu kilin natan ala futu fulan nyoko o benta fale na bata futu kilin kesele tayibu wo benta fale ma al ayyimu ahqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tustazan men kem mo fayoti wo kan asal permission ni bikro disumbuto men ma ta ha maininka idunuha ala somoke sumato hana haide ni hamso de hafa karsa dina bijamba fe ida mate mbitan fengo nye karsa dina batal ko de ha to ko fanya men na ahide man fe ko kwa selo wana bataso bari ha fanya men na na ntento ko mo fa tan lo ko fanya o manso Siapa bikin kan dia aside na ide al salo ba ha fa bantaso donc asani ko sisi donc o même moti mo haka yi jantu non to futo da koto nem fut mo ko mo soketa ala mo wonti je ari kulla imamu ma ko ante ba fa futo mo do bata nyani ma far fante ta jan barin kente na fengante na imamu wal shin wala kula sale hakala waliyoti monte la mairie hakala ko masakunda ka chef de quartier wala hakala monte be groupe mento ni babante keren barin kenti ya ala mo wonti ya wol be bata fa mbadum telha ala waliyata na futu ni kar sama ala ba futu parce que normalement wo kena tuta jeno kan la société la betnya ya ta fam nalu tambi tawala asahidani sede fulo futu alu be futu sito da do hata nyawani futu sede fulo atarije jamala siya sire mentere na wala parce que darta futu kala ni jama donc hafa nda mala jante mo fula sabale be jante sede nti janga futu siti non meke fo sede lo hakiliti mo hakilinga na alo mo so ni kete ma futu siti o meno kala fo wali yo gatuye muso dila hatarije fo ken fa so ken wali kunte o mawo na ta ko konsata atare na ta nyala muso ma dinnin nun tati dinnin do man nin tati al muso da ala ko nyaani ala dino sabatri aseno ha muso la mara okay alo afenge na seno ha muso bado bakila muhammad sallallahu alaihi wasallam ko idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu abuna nemo wana taluka afolo alusonta dina wala dino ma muslim wala kila man dawo made wa khuluqa wa nadajugo alqofna nas muslim wala mala dama wo donte bi sallala dama wo donte dajugo fanan nalaka ila ma tawalla nata nara yalla dina ta hadi bandima kunatiya asabula salbaliya zanate mesali na me wulso to asali ana muso fana man sallu satara ma feke na ta fana tuta me fenge parce que nga mo de luje keme janabo jati keme janabo kama kunte muso bi dal kaslawta kon keme janabo o ko kita problem moti mo de France pour kule moti mo haka ya men fenge sahidano wasilen bibi jamala siya futula asero beke sedeti barsa
e be sahidani tare mo manna fango te sama ko alu bata futo siti bata futo kalfa kare sani kare sama hale so fole ala sali da to futo nem ku tata ke futo nyi nem ku jisuma ngwa bla tato e se mo fulo wala kila wala sin folo wala hakuma dan ne be sila nan fa batali donc sahidani wo fo ko nyanyi nenne habu kendo do bla fo nyi bata futo be wala na hay mo fule je jam wo jan lu men na xalo ha ko futu tale ko ente batara ya ta wala nim ni ngalu sotata dina la identité bata to donc asaba nyoko bata fula bata wali yo bata shahida no fo bata bena la siqatul aqd lama siqatul aqd wasila alla kumo sita wala majan sa le sumu kan jannen be video dam kala ko de wo man karam folo mo hafadron ko mo flo en kiwata nyani nyako ma fanga hitu nyom bulle sile e be yalle be digile be sila am ko no tata boto futo mam valide de voilà ça tare be man ko rakela jammo important balati parce que bi na communauté ko no ben dingal dum kan ñu hombudu ntelien ba be beta tara kala ko abata bala ko la e futo dum asiama bi jase dam tara ko mo ala ha jam membo amena la bam mais ça tara e ke ni musoni e ñu hollo voilà futo buloma donc wo be nyamen ha fo mo hodi yen men so ke a mo holla dingal la tammi ñu homma futo man na city askal ho dabla ke tante de parce que ni din so ta ko no ama so futu ko no de voilà donc wala ba fi xam wala ma bam bam ñu hom ma jang parce que abu mbal be kiri ata si aya parce que ko woro ni mo bata ke yo kala to hata si no nya ko fi je dali dali no wala se ka ha se ta ke dali bati sa tra futu fa nam man city donc do gi babu do se na bulo ko no la wala be fo kan jang ala ko ngang hakil to ni mo misili mo timbe kala misili mo deti kana ke misili mo ti na bara jahiliya baro donc jam fa xana na mag fam donc même mo ti silen na kan hajan jang nanja tunon to bete ke kana dimmuso ni ketu no hombula be sorti kala be dunay bola be la hado de kala satara sariyaman leka ni haji idina ni muso bata fiancé abe na ko sariyaman so nyumati kana te so na imma al hafiya al kanano afa ko ero kule mu adunta bon development batana sai mu o be no wala ala fiye alla sorti manjama parce que futo manke folo nen kuta ta tiya hoto abata ke jenoti yo jeno o siamo mbije e se ko bono on kan ndo ha fo antente karsa ko e se buana no wodun keta asentarif abata tinyaro ke futo manke folo na o stadio hablado fra hablado ko sai no fana malte important la ma fo mo ko se barala parce que bi muso du jang si budu la di homa ni men ni la ko sita donc ni haje sa lo la ha la tanya ada di ni ala ko condition ko la kamali ki fana si ta so to nya men na abla do ko da sa bon ala ko wo metti nyano to mo men na al dinir be nyal len homa woto ala ko erreur ni be kana ke al so ko futu sito mali al hafutu siti tema wa hake premier partie wotuma alla boro ina na ko en al so lo hola al so proloncer lunguta al sena ñoom ma gewol ke al sa la feti ni ngal ke mais sa tra janna bi tu la ñoom bu law nya al ke bata futu siti ba sa tra ni be bata malu ya yalo wo fana ma so di so ko dole ti na mi roto ni haje ke balu melbe communauté kunna ke ba melbe lol kunna ke ba melbe famille kunna wol valeur la ko ma telle la faute mot telle la faute mot musol bi la kudolo to musol man kitol lo e ma karanga ki ni haje communauté kono la na jamala dengalu fe siama betarlato ke ba kotol la faute da parce que dara mira lam ko ke ba bebe karandine ke ba be hakulon lonni la kan ne ha thomas gara nas thomas guitar fanan ke ba kan ha appliquer parce que
ma fiançailles abela wulila le ala ko al hal préparer al ha ben koto hande nim futo be sila baral kana dinga di muso nin kamaringal kan tu ñu hombolla e hatula sila be kana khalwatu le fa khalwatu khaladum awa khaflo hatu sambul kan doron kay flo ha kide wanya hafo mo wonti ka so ba no se tan nante hadiso bele yemen hafo man khala bi imra'atin faqad zana biha nemmo ko ene muso la kulunyata dula to al flo le bije fenga wonti je hafo dalu be sawara alma surtout soto fa al flo hasila ran kin to ibata jeno kala wala fata ki bata jeno kala سؤال نعم بدك نبي فهم لا نعم نبي أنساج كتا فوق يغنى المسوية ايوه بدك نابن على يخصمونتين وبنت السينما أنا لما هرمون أبارين كيدو يسيجي مسودا في يخصمون با و أكيد فانا ما هرمون له يسيجي يخصمون نعم مبكون من فيو adonna ni ke hisigi ba fo ana barin ke muso barin ke sedo kare ki de te ko be jami da fo mo ko tariji abarin ki aba barin ke kunde de kule iyo muso woni mo ko me futu fo wodo hatarle muso la famille mo wodo iyo me aketa ke tisre iyo aketa muso fo wodo hatarle la plupart ma harmone hein ma harmone iyo ma harmone ok iyo voilà fo do hatarle mo le do ala ko kana ma fere e flo kana la kulunya ha jokom frikante flo hala kulunya iyo o manyi sariya manso non ado ni sariya ha men fo mba kana akera la siaya mtalunto yo no fa da jemen fo la tan o men ki sai sariya ha men fo wala fo to ko yo cara wala busa din ga fa hako men na daganti isa men ko fo to ko mo te ko ba le ka sai e be sigran salon ko na ja sai be sumunna haran telbe no do be kuri la fam wala telfulo be sumunna ja halo e meno jeno kala o kono lanja banda fo el khitu salon sambul kono la e khasola tambije dai ta ondile ni tiaro men ketano halo kem me afo to afo ko tiar man ko siko fengala le donc bari hafo ko awa be jango jan fo y couvrir le fan gris je le fan o fanante bari ne tout alla to par exemple awa sena sa e flo be salon kono la ila sumu ke awa na be kuli la tabro kala o kente kuti il faut sambre de pendant à quoi bon kala Allah ta'ala to fanaje o setilin la ringe don fa bi na nata kena musetel fulo le sesi nata talaban herama alhamdulillah bar ne fu man tahabo tinyaro batake mo siamon biye e man valeur la ko ma bari kunyumante hakanne asariyanga kan mo fo nyokonye ni wo mo fulo la to ñu honka kera sariya sontama wala khasi samurkina kon la ko ba ko fa da ko nyimbe sigla ina kun sile yo ta ka ba ko ma jana valide ni wo ta tinyaro ke saya na ta kilimma o ta ke tinyaro ti ni wo fulo ta tuonya e gwata nyo honye fatanta e bata sinyo homma o ta ke tinyaro ti nim kono ta boato e manna futu dinga o meno kel halala dinga ti parce que futu man site folo ayo fo siqatul aqdi fo fanga kele e be memma muso fambe dila kana menna muso di kana anara mutakana futu siti lumon se wala kewanya ha fo karisa mbatandi musudima futu la e bora ma ko siqatul aqdi al-ijaba wal qabul fo hankele mbatan dem musu kari sadi kari sama iso fo kela waliyo be sigirin wonde kefa aha fo mbati dim musu mbata accepte futo la mbata son non waketa futo bata siti futu fa
futo fanga mo woronte fusinte ko no ahi woro ni bombom be bunya doron ne saki woro ba bombom ba ziba nan sena ade mu fengolati bari na woro ke signature le tinya ba fo ay woro nano na tale na ke signature le tinya fanne man woro la takabla do ton tele signature man ke fula wala hake sabahe ka batabula ko bara ka man woro la kan ne ko ni ha sefero ke sai kula to fu bari man signature la folo kwa masi ibe woro la bola ko ka fa da batabula woro mu signature le tintervia bari kere qur'ano fana ngol fo ni ha muso buda bulo ila kuma fo amoli khasiya khafo karsa na futo bantale intenti ko bitugo batabula yo karsa faida awa isa tahila moholia folo tahila moholia ijana bula yo monte khafo mo gutaye monte khase fe khadu mohol bulla ala se fera konda afa mata karsa bula obe se futo ban ni khala tulum ko mo la fanga sa ko khala tulum ko mo asa amman kam fala saria kudo fana mfuato mukose afusani nim kuonyi na lotito batibula par exemple kudo watafa nin wo lotito na kita tonyati na kudo watafa donc condition moti ada condition la afi donc o fana se kudo banne na ko ta tabatu batafa o fana se kudo banne fo mo hijan tulije to batafa atunun kumo saria man shama a girma kuma wani so bata nyawo nyande haba ni so le trembele saria man shama ila dono te hata hiya ni ko fodoro futo sa hata kaya munna ayamu yale tabe yamu lakilinati ni haje jana foslen kwa ya wala moti iyanti janti ta jana wala fo mbaya futo membe sala wanya talaq maratan futu samu fulala mo de ni ha mo so futo sa sinya fulala mo asabanyo ko kin ni wo keta o ke mo so man me da hayte midu habla kile habla fula sabanyo mo kana kede atobus ni ha mo so mula san muso se bula nyaadi sariya son ta memma ana muso se bula nyame na sariya man son memma wol fana belon wol fana mo kan ne ko girimbo habula sai girimbo ha muso ni so habama nti ku bitu mbati bula yedema anke fola de tahiyya ana muso betula lo male bel sigla muso betula lo abalo bi kan hammuso bala karje sabo yinjela tuma menna ni tene muso ni alman ni misal ka sabi nyokoma nin fenge sabo da fata futo batasa futo abay valide la le ina khatu no ka ha karwaro to kunya sa yo no kunya sabo tambita ku mandu ante alman mila ni muso isi futo besala futo be muso be karje to muso be muso be haydo tatuma mena nebla ima muso bula akaruje menje saniya men kete mam makhala muso me bula folo funa khala karuje ima khatala o kole hana bula sile etse batarifa yaje fa parce que na ha la karuje folo ila fo ki batabula iyo wokola fona hakarji take ni mahatala isenabula voilà isenabula wala muso be karo to sai abara lando to idum be nyala habula druanti entabla shami entabla fona apoto to fona banta fona sanyata fi ima hatala après ko kola sele wala e khala sa sele ni sona bla ba bla lo to mole wala bare muso bala lando te habla amam valide ameta ha sariya ko ten
ni ha muso bula na bai ha ko ila bulvan ta ta hiya bonya bantale ha bai fa wolo ki ko da sa hisigi sariyan to no ni la baro no ni la baro nyim fana mujahidi alati ha muso bula muso bula sinya sabo kalkilin akwala kalo kolla sai kuma kilin sigilla noto wallahi bati bula bati haramun ti fe sinya kili bati bula bati haram sinya kili bati bula ha ke saboti jahili alamo bara se valide le ke ni ha ke ase tale inin junubo le mo bara se tale ni ho ke ite ne muso wasile almat haram ya ko atel fulo me futo mera sagi alfulo ali kun sabole do amera sagi ko alfulo mera sagi fone muso boti te yasile muso anta tahala de abe sigilale hala sahane ante harji heri han kar sabo hatambi salasa qurun hatambi ante harji heri few ahalo ni muso ta tasile na ta to fa ha futu mo kutama na no wot man ta habe fatan tasile bara na futu to fa ma fo hatulakili falo hakafu na wo fanan anu fatanta wo fanan halando sigo fananya au fana hage ya kwa man da feu na ta luce no sagila yo masala sagi allô oui ça rien côté certainement négocier voilà négociation meta ni ho fe abandi ya ke iyo ayo ko ta ko maru so mun question bi ko na ibe da mo ko kanto na amuso bula kasa bo kono ni na la tana hardi bo kono dum voilà iyo ne muso ko ko ntiku bari mbati bula sayo iyo ube ni jidi tambi bula la de iyo sanyo fengo dum be nyaati na ji ko ni ijidi na tambi na jido na hal abula parce que ni ya muso me makono do ke la kar sabu yi makono do je kuma kito ye na ba ala ko la halo ko ni muso be hadi heri aje lon no lo kono ni ali kar sabu yi de sigila aje lon no lo kono ni muso be hadi heri ne na hata sila muso be hadi muso be harje khairi ke ha voilà bula la ni ha muso bula be harje khairi par exemple muso be tulale folo han muso be dinga spatuma men ne ha balu abalo bi teleka parce que dinga ba kono dinga ta hala de dinga ba kono tere ba balu ha dinga soto na ha dinga soto tuma men na sele abata valide na man dinga soto abila ya maro kono na ha dinga soto satara abata bularo bata valide bu wala bulado bata valide al hala sariya bena la kito men la kaso la al bare ni ha bula kono ma wa ha fuka ta hala mo wala wonte kede ta ta kono ma ante kala mais attention la corona iyo kono ma sula kono ma sula o sekele na dun ta ta dingo soto ke na fo ka se bon buto hala anda muso bula o fana se keno asino be na ta ta ha bula le sinya kili e be ma ko ta la courage sinya kili sinya fula ba na ta ta saba nyogol ma ha bula saba nyogol ke awo ke muso be ta la me jana fo ya para muso bula kun kili ya ni muso se da ni ma han kun nya fula barni ha bula saba wo butu wo dan ajala kele ka jana haramu e to butu imi ata kun nya saba de même be ha muso bula kun nya fula in ta ta la saba butu de ni ba ta la saba condition men ba la jana wo fayi fo ke muso yin na wuli a hasigi ke kutaku ita fana na negotiation tade ba ini muso ma faida sariya ga beta fo ko fo ya hata hasigi ke kutade ku apre ni boto ku ya ta muso fana na tahi na mara do ala boto ese sariya so ga ki be altala ke ya kala altala dunga ki o hasian beti donc wo me ni muso be ta halale hata hasigi ke kutaku ita ni fo ko temento anin ke khala viki tumado ni anin ke o hata fatam ina ta me ki bata fatang non fanan alin ke la fatang fanan kar fulo kar sabon de ban sa den san ke ni muso bata fatang har lo kuma ma sia hasiki ke ku takku woli be ke ni sa kar ki woli be ke ni sa non fanan alan lan do fanan kar saba do men fota jante ana ni wo fatanta wo kar sabo fanan konti hakka madino a ha non fanato a kono to kuno wotu mo butu ite men na bulanun kunya fula ise no na la ta la saba nyo butu
non te imiata ete men ngabula kinya saba wala saba mu de wala wala moti ani musa jamina farafo na jamina fahamu dondi talaqu raj'iyya iyo hafu muso ni habula kame bubumala ibatu komja ibatu le den habalu alsa suru iyo est-ce que tu as fahamu kufa talaqu quru ala kuro fahu de sinya sabode est-ce que tu as fahamu iyo ne musule moment se kuroje ne musule moment me kuroje wo ken wala betala kam sabo masina c'est ça. Est-ce que tu as fahamu parce que jan yanti janna jan ni alfa ala maru jikine awol fo ko telu ngata misili moleti bara siama biji man misili ya sadia appliquer misili ya contraire tibabu lu ya ja asadia ka bija kene muso se fatan le jan sai ina te be bon kiringala e se sambo tarado biji la do bija na mais ke bada di voir ke kam ay fo ngoli ke kam har tali we sa to tala a fo ngoli ke mais hanja min fatan na sadia ha men fo ni fatan ta fana i dingle fana isa di sai isi fenge nyame parce que halu dinge ke mi beta il a kelo mi ala boyinto ke sa tu muso hana dinge de ding sa isa alterne ha ma fali nyimbe biji par tere sa ni muso fata za na bi mo ne lunta ka ko kinti dinge de ou bien qui a font condition là sariya man o man bara muslimiya sariya la man te mo man kan e ha fatana ke keloti fatana bi janna kelo kana mi dan ale no to gere fatinu mo tema comme fatanta le antenna ke sile bitu wa o mo voilà est-ce que tu as fahamu comme talaqu raj'iyya qui musomme comme ça va faire mina almetu lo inta bul fongol fayda banta avec le bon le dende fatan folo ani fatan fula ni wa balo ko ta wala mo ti ni habula man sala sari man sala bara sabanyo ko ni habula bala beta non ta ko bata bayi sabanyo ko ni habula ba fo côté na ko no male mo abe tulale je dorala ko ha dinga soto folo ata le bon négocier là bon masala musohi atreso kelo bande talaqu raj'iyya atreso bande bula ba ke ba ko to yo janna ha valide yo o bebel wulla mo xatu bungala to de sultano sabu fati ko to ba sa kina min nam nyogo hi I pare sai atamite ke ba ko to ya to di kili asena mila nyoma ake suma dia ala 3 pas di dunga anya ko to bungala atambita nya to di wala nike ba ko to kero ba de bol ba ke hatula to benna ja wanta kuri da ma hatula to benna ja ko ta mana fa di so se ya wala wanta kuri aba kuri da asma dia ke ba mutta sala ibete ba beji ba na ta ta mo golia wala wita dara kela bata de ni de mula esa to ko afo sa he na to ma he mi ke na mane wo na kala sa di wo kona la kar sa bo manda fa woro ma siti wonta d'accord wala na kha bulo kona ta abata ta wala anata nimsa sila tata no fe wala kar sa bo ta ko la na be na sila fo futo khala siti d'accord do taje fo futo khala siti wala question kunu fana be na dende la niru ko yente comme ça faut bi comme Europe bi ni di muso yenta ke ça faut ko ite be accord do dira est-ce que be da halinde accord nyali comme il bata ko di ni na ole ko ke ha fo yo combattre d'accord pour di muso la ni quoi mais bi quel c'est muso le pousser accord do c'est la to fana la je firi mu hol accord fala non muso me muso me ke muso la garanti wali nana isi di muso de ma hakela ni ma soto bari ni hakinin kena nin kelu na te di muso ni ndula har nin kenti te bulle barinti fu xamo do ke garanti e be ko do nawle bulle ni te fanante futuri mo ma folo par exemple e bala sila wala ma fo
muso kero batanyani ndi muso made mbal ha kato be kala ke garan gal ko hada ni muso kabilo dum biya fandin no be keri e ha bunya la siwolma awa kedo batanyana ndi muso majande awa safo kewo yalta ndi muso baba lubeno aba harna fante kera baba lubeno alta ha ta jini wo muso bare ta ha di bango be dirja muso fa ndinga no ha fo ana la hadi ke don de fama ke wa meta afuto n'est pas valable meta ni risigi be risigi jalo voilà Oustaz dam zado fanasa al ijab wal qabul mais problème bi ji janga futo sama se dama to ke ni muso ni sigi parce que dum mais ijab wal qabul du fa boy lolu da non wali le bafola ça bon mais ça la plupart ado et donc ko futo fa mole ni wol fulo ni wo kurata kela mais ni kirme passé ni wo kurata kela akido men be kela silen kala ko be karama men kela o kemulu wa voilà mais jang jenna man jamme jam plupart mais jenna ngol Batan dingata bata di kal sama. Mais na mi da ngafo bata song idine. Ni mo ni essence ni ne mu futu fana. Do sa ke jamaato. Voilà. Do sa ke do hola. Ni na ta se kala mo ko ke sa fa da bata ko be ta do akese. Do sa ke ta. Ba monta kana ke. Voilà c'est ça. America ma ameto nya. Voilà imma ke khafo ale Mustafa idi muso Fatumata fi hatof ya hatof Fatumata dimman voilà imma ara fof drame matira ikenna wakiloti remplaçant eta ale Mustafa mataranye adi muso Fatumata fi Fatumata fadalla na kumba ba Fatumata kumba voilà e hadima voilà futola mais isira ni debbo on batan nafili imma waliyo la représentant Fandesigi umma wali Fandesigi hafo mbata dim Fatumata untata Musafa dim Fatumata abata nkala wakilo de remplaçant adim Fatumata kumba ou Fatumata mesemo ou Fatumata germa mbata dima sunani fara mais plupart intermédiaire de jenna futu sito de kene and ça fait partie mina rokon mais la kan et bon na le dum yala asana futu asana wonomba asana asiba ni batake dama batake yo basin voilà yo parce que dolier c'est non le bekela ba ni na silen satara futu city la e jamato je safo ya ko faida ko mata fa ngol ko non bata dafa monte futu city la hakana hanin karoke nyim waliyo musoni donna mala waliyo ti haje kana futu city surtout Europe jam nte bata ben adolo to e hante kele futu city la ti bari na renga tumoda tibola miroto nena ta yande ko yamne ko karama bismillah nje tasbiol ta do na fege ka mko donc ko batake mko futo akito minati sente seka wando be kele folo ha futo fa a valeur futo fa kito munta o be nya fu mo woliye janna basitla wala hay na fa ko musulman ko yo musulman sunani muso wala Mohamed Nambula kola karantale bari tumala la miro to an se ta vitesse la photo site tanya ku kola ta fene amana ko musola waliyo mjonti musoni beda nye no wali ko tenu ya wa nyendo fangola ko nyen ko wali ntetere ko bari ko misano kreten na mati fangola ngawole fossile ko men ko muso do ngadima muso nya benyala ntela tefanya ntama nko azania yalla tuzawizu nafsa hadiso bige men fota ko musu jena la ko le sa fangati ama kun ka fam hoda nim ila mo honte kere fili ko ka fa dola men si di kere monta meke fo mo hola tarji se do tarji ko ala mo hodo be kerne hamso mayni kam so ko yo ko ala mo ko sama bare ha fu no nyal ko nyamene ata mo do yini hanati ala ko se futo sinyama etata menta wa tibata tenata enarena
na kenu fenga muso be sigiri na ta ko wali yo ko tela be nyin di ko tan makiyo ko nyin na to kon na wali yo nyin kan ko muso nyin na to kon ko to man bata muso nyin kan na to kon bato sefe ama muso na to kon ko muso nyin fa to kon bi ama muso fa to kon ko nyin na wali yo nyin kan kan ante ke duwa ko la futo mambo ko wala ente me futo mo to ya na to bula mo ko ta futo si te ba ente ma jamais ata ko do ta ten doron ko ba fen wol ko ko na ko ya te ke wali yoti ko jamais ko nyi man nyi na to la ma fa to la te be kele na wali yoti ya est ce que ba rin kele mo ba rin kele te fusu ko ke le ma do ala ma te ke ma na to ya le wala tura ala ko ne jeno kelo hobila e se ta dum so muso ta la nga ta futo la siti na karo fango ya te nya dro monta ta hara bolla muskil la te nya anteni ba fa futo ba wala fana hakilin tila ya mo hoje te nya dro e ko ni muslim wala mo ba fa futo na kata hila futo e be ni karo ke me dula tin ne gi ale c'est pas dula tin bi ge na si fo na fongo to sai ma don sana adas on ba ne ti be jam fa kan ba bi problème be na futur to yambi nam parce que wala hada so de bal minti men ala continuer la kande waxati ko tam sena forme ko takam ni sena tam nam parce que ni futur bi atebele ko kutubo ina takalulu isa mo ko isa mo ko na fa mo bata dul bata fatanga dul la futur la fatanga bata sangi fulasi nam sangi sawasi sangi nani si asiama bije kene muso inteni honka ko ben la communauté kono la muso ba la vida dul fanga beta bi putamota c'est pas possible bon qui ha fo ko parce que ko woro le malla ko woro malla iyo parce que matana nam anim fana dim fa parce que kata ha di jande nam comme adi muso kanto balaji o bien ko ni bota de mbata ni era di nyam bon enquête intégrale fem bi soit ha fo parce que ite bi mo bar malati soit fongo le mo na bota di ante fengera nam ase tuo nyaade muso dum fana mbati banque ni kanta ko fe ou bien ke fana ne ko kante ki muso ko ke fana na mo ko muso en ki beta mo le e ni be ko ru ntel ma beta na abe bon mo ben na ko to ni ne se tubutu comme et la famille le ba fe ko fu me fatam bari tel kem punti tema ni ne se tubutu inteni honka ou bien muso hatu ke ko mo nya aba ko je pa muso mais tatra futu sari ram met wonti tema ni da handi ou bien ni da hande kele ni se keten na hando lu fang hando ku kutato hasila kutamuta mente sila dahal la rengeti hanada dula wo ben na communauté to bi wo ben yadi est ce que wo mu normal de forcé ko adita jamnan ka hatuji ou bien muso hasan fula san sabasigi parce que ko woro malla voilà sawane idana jamnan fotenya c'est très important ndelu jam ba kuma shama na mela bata bun shama kono to ben kusifahima muso hidala kasi ko alaji ko be problème moto kon ke bati banton te nyonka ko bari ko namol manson e manson accepte la e ko kuitel ko handi même ko fo voilà o même moti e fe balamo erreur balamo ne muso nin ke mambe alharam ha ko ni bata sigi sufi bata dingal soto alharam ha ko kudole jana ke bata fa futo to detenya futo surante qur'an ko na suratu zawajinti suratu talaq le ko fatana soro bare futo soro wanti futo la ko fatala ay siamon ko na la ha nyakara ha fo bare fatana le kito bici o kono la mo holu kana e dim musolu ni bare musolu tu futolu kono la e be na hasila e fama wonta ni tinyaro dol tata ke parce que responsable to ko parce que dol bije
e man ke sbarlati sono tiaro kala ala mun bislaw nim ibar muso mata di muso ko nin kente bendi Qur'an o hamun fawoto fad'u hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allah bainahum alu mo do kili mo khomen se no kila témoin ke ya ni muso ye mo fula al khofro wala si khana ko kuma ke ni muso te harna man ke fata nin nati ama nin ba fengoti koni e be nyan la hero ma ni muso nin ke be nyan la hero ma kutuma do ala se benga ki tema dol ko koni kitila fulo lu men bena la kitile fulo te no be nyan la hero ma ko ala se benga ki tema dol fa o le ke ba se na umar fa ha mo do gosilo ma koni haje ko ko tan jam ko mambe ko al fulo ko al tele la photo kitila moti mo hakanna hijab tuje to betake hay ko di musola anta hadi non na man so ha tuji alukana afende futo hagole futo be sumannin selema ke ni fedo mambe kela almawolo muso seno kulo okela hal muso le hakulo okela sutunin kele fa ko ganta ko batala bulka ke o do fa biye bunyante tarlate nim fami tema sile satra abata muso yimbula bari muso man foro laka fami fana dum ba fara antar hadi jele e ba kala muso la feleti alwa kanne kito dem nin muso la fami man son woto nin muso hikulla imamoluma karannaruma hata hada la kasiyin imamol hakanne e khafami convoqué ratulaki alu dimmuso ko kana la kente benni kenta ko munalma danko e hakumo fo nem amam tangoma autorité bi ya sa tawoliya nanu ta tawoliya do ya la moti famille munalma fen fento kema worola kan woro joma woro mo bunyaleti nya fenna mo fengole mo kitabo man na woti non ni alfa kan al hilasi kere itela hamuso yumbula wajiya muso la khibanto muso la tata ko ineke atel ko antenku na antenku balintela muso la ma hasari afo bina ina habo monte sarian kem mansoni na ha fo kwala khila burkatinya ha fo muso ni na man ta kera indo funa tuta wonya fu bali ato balintela tato yusubaya le mo beti monte alha muso la mutakela muso nke bata fengem ke muso bata na la mukholiya ajisuborina kar sabo bata tambi wato bata tambi faida kar kilim sans kilim bata tambi muso bata nimsana ke bata kuma e bata ben homma barin ke ne khana fusla ya message yi bitu ha bula fo boto bomen na mekentella isatul muso fa bata nimsa muso sai lo bala sariya wonte ke famille toli yensene ki ha muso bule ke kameta non alho fale yo sariya khana tale qur'an akona la kum ho kana sonwama nin ibare muso ku ka be sagila kema ante la khabala non inta tahla jebi nin salbalole dola minnala adunta kafiriyato wa ka salam ta alsafa non kafiro la nation fona la dino la sabat bar monte alman ka khabala afa ko ba fa sa'i dal alter riba ameke voilà au benta question qui nous posait ba attendre parce que nous avons battu 60 minutes et puis ça tra la soho question qui nous bembu fana alhaji mani kawana comme ça nous de ça ko takusu au Sénégal takusu como futu mon c'est siti no mundo como ele left muso moneta asiti ça tra habilo mumun takalma iyo sabe Sénégal takusu wala borin dite ninke left sa nani gitate asita ata musu kilini ni hata afutu siti tu ko yedi yo hatu ko yedi ça tra monta momo mialo est-ce que vous pouvez valider une femme dans la communauté futo la do honninga futo futo se kale la no se kale futo la wala CDA ha fo nyinu bata futu
para futo men su sititan humoto ama siti no de isa siti jamia to de bate kel la molde bula ka ube muso ba wali to futo wala c'est muso la mo konti par nga wali ni question na fanga jabi tan sa muso wali ko fa da hawa ko se do hatara na ko da am tan ma ko se do hatara muso di la wodo ko mo jonti fa ha mo dole yinen tantu aha mo do ta ha ke garantie ala famille beje ngole ko abe dam tara faale ma nim fa be baluri faale be kala garantie nin barin kerubi ye fandin nubi je wolle be kala garantie mo ko ko ikhasu ala nyamen na nin wol be bata banka bila won ta la sile muso se kun kar fa mo butalla wala ta garantie d'accord question en fanga fa jabi do yo yaro ne sani Sénégal on bi yo mata fa kel ne jigi ta sani c'est ta muso le nini il ta futu city ko takisusu yo comme ni ta tate ari muso fula sababu kuma yo istado ni so ko kono na ta c'est ta muso memba kalma ala mo memba mo kono nda be ko mbata ulije fa aka futo yinna no ko ala muso le maba habilo fama habilo bari muso kenna habilo amala no ko made o salo ne woli kembalo muso fa le hadama mon ta bari kel le hadama yo o kenna o ken setale bari mo tilinte yinti e ha musubuta tay musu mai lalo kana mo kana oke non c'est pas normal ah muso fa yina ko mamba kala futo se mutale de bari amanyi jamfona sariya wala muba fo munya sariya tare bo man ka oke e no mama e muso e bi lalo ko même musu tatala e lalo e no ngala mo bu ngala pasay ko fana imma sariya wala mu iri la lomba u sariya u bunya kamala ti la nta non na ni ko sariya ngala mu iri la nta safote munna ne wo hadinga so tuyete anin do yilu dingalu fa kilima lo man no hollo subhanallah no ta futu non be mbata Sénégal la nta mbata Sénégal te mbe gambi no sariya mbata Sénégal la mo fulo yino nta be gambi no mo fulo yino iyo ne wo e kon dolite bidante nta o tabbe muso yi o ale Mustafa o kiko est-ce que sariya wala mu ngam musula lo u bunya kamala ngala sariya ngala mu safote iyo nda fo mun nan so fana mu parce que sariya na manzo nyemma isigi nyoko man siya musoti yo mbundalo bunya kamala ma eta ka futu yimi musula no humoto ma fo de ma ka muso nyine muso e ka muso nyine nsani bata kura muso nyine kana sele ha faaye ma mo fo de barka tu no humoto ibe do frikantela ja ibe do frikantela ja na ahi o king mo flo yima nyokollo bon mo de retardement ni te wonu dinga be kala nyaadi ni wol dinga le megenta muso wo fulo dinga lu altelu banta wota ka jara bi nyokonna barbi atoro le kala sai nda ga min ni koto bunya kamata tu yo mata yalo asike bunya kamala isa ke songote parce que bi même fanga be mutare njam ne aje njap la tan parce que mata le parce que ni wal hada benala na dale parce que bi fana ijana ko men fo jam que la partie babat muso la partie babat parce que système do beti installé ko jambi c'est très grave sinama do fanga bi be har sa te kilin metu sa te kilin ki metu adole bi bota Afrique ina ba bi ina mirbi muso sabale bi baba et telefanga megentale ina ni na denosi la sonkon dingelike mais ngane jahuya tema atifanga megento le kono ini la ngane jahuya ti dingel fana man sama ngode nanu foloto nanu la sinaya imi atili dingelula ida masi la kuluke problème on tonante mais jamuso dolbi jambi ke dolbi jambi hamuso nyene afolo momenti comme il y a des gens qui sont femme ça mais mo ko tale ene muso khay sigi sangi ta
15 ans wo hana me da ko tala ki bata muso ni donc wo beno isaje muso wala sana do en kan ya accepter muso wo fana min décision ko tasana ya muso ni to ale bala parce que do so muso ni na aja muso ni na ja fara ne no ni fanga ni no mo ne ndi te ni na ko hana mo de ko ya do bo mu fi mu fanga ja bu kan d'accord c'est la ba wala fanga se na no ko la ke sai il a fongola be ba fala ko ke ba tere bu do fana se video ko ke ba tere bu ni ma ma lo ke fanga be même bu la ba be di tala la donc ita sina muso lu fana muso do di dinga beta han sandi jami kuma ti te fanti sa ko dinga mbata si kali di jam do fanga bi jam benti tema ke xana bang beto di dan ke xana bang e xata isi di basa kilin kan furja baso ka satara kuma fanga ti tema d'accord bon wala ko mena la len sena na sujet ni pas quoi c'est très grave mais ya même faute arabu jamano ka aseke ke hanya ni muso do aha fa muso yi sa fo ku bon muso nyini hari ni tamaji o sekere nta fe ni muso je pew hanyini bari atilin tema o sekere ni dingal sotota ke se dingal ken na sino ma dingal se na african te kana control ke bar musulman nyo ko arabu sa ke ala ko nyame na kiliya kan to halon nsina muso be kere na bari nta fe haji o sekere ala alors bena dono e bentale bentotole bare halano e ha muso ke ndan kile na ben ke bulla ita ta muso doguta be no honde bulla okay ala ko tonya no boto kala man video lo mota hadi bare na ha do bulati da ita do waya e bi la tri sabo kala waya bi la tri flo kala waya atena ta fengesila ha do bila e ba kala jam fo le moti donc moi mais non ça rien masoma non awa ale nga danja parce que ningo sa en ponga tahansi para ja hansini parce que muzol ni ngir question bu mbal de bana ke do na muso akina yo tuna kini ko parce que ile da bien important yo ni ko musudo ni ndo ko kuma la fekela sina muso après ni ndo ko do sa ko wal oro da mu halanu wala hantela fana yo on bombo tu vois ani flanga ni ko man la fi ni sina muso hatara contact la ke sa mera fo ko muso le ku jaho ya be ko yo no bare hanu do biya meson sina musu kola o ge atales senna ibrahima alayhi salam ala dimbaya akilia ala hake hafo ko ila jom muso nya bata ismaila soto to nyala mun tela hajo muso en faadi bula ya tela ka ta ko fo ese dinga soto bari dinga je din tente bulla bata kemma fengoti nyimbo nya ko ta hati wala hakes sayyidina ibrahim hajarata atata ti fo makka ala la te gol mo fananti de halfan kuma me préparer no o fanan be o fanan mo koran hata habula dulato do mun fentije jiri juntije jittije hata habula sahara kan konko kuro kurfina fengo tilo batamen jani o don nabi je haji sa to abulla min do mun fen ki ko do nyamen na hada ko kuiben tula janne ibrahim khan tuja sahara yin kan jam fusin tijam mo hon tijam fen tijam ko kiyo ko bi tula janne ko ibrahim ko do mukala ko khan tuja ko be tahala hajara hidala kuiben tula janne ben tula jam munna itera la ide mo intiba fomo ako kombi tula janne kwamba fonye ila ide la mfo ala la ide la senna ibrahim karim ko ala la hafu ko ngitu hajara ko komba ko basinte komba ta ala men na bulka ko ta ala men na bulka senna ibrahim tata amaja nyaari na hilo aduata ko allahumma inni askantu min dhurriyyati wadin ghayri dhi dar'in inda baytika al-muharram ihalo al-kaaba pilier kotol be dugo kotol suba se mon kotol baytul izza malaiko la hamen nele wo dura le mala khaya barka ta hamu sotu nonni abi nyalla ku memma fo se ke jam jebe na la bola jele bari se hajara mo wolo se ne be ma ken ngalo ni al khafai tahi musubula dulani ka saidi ama to nya bari ama fo musoyi wala ke ba koto se kudo lombi ni hakito lo musulma
isa jere fi ibe kelantel meso bari man la wala ese ide do je ese sibo do je ni ko kiba kiline musula muso kiba wallahi adu ite mello ite bila wudo le bila kharan kanala ala khakudo itela ifo ala koto e dingal la koto ni ko kisan kibo tahamala to ne muso keta moti memme sariya muta memme ke kamuta sa ko me kenta hari dingal la takara bila Allah do nin dingal na hadi nyaga baka billahi sike sabuta ha koto tinyala ko dingal hana ko dingal beno ay toro la fengala or ki amalo ita hokemen ni rasi boleje ni ala hafi ni mo la hafi ye ate mangolo bo be kala men tisna mangolo donc o kito si amambe kerenne sa tra si te la kati o koto e dinga men o dari o soto se donc adana jam même fo ndana o fo la ko yame na ngalo ha fo ko ni sariya na bije men sa ita ha fo ko musul kana nyokon jiri few bari e ha nyokon kenna kulo de yo parce que ni il faut attendre maintenant telle que ta là na telle que ta là c'est na ibadu le si no bari ala e fa na sa négocier la ko ala kana nyon ala nyon to ko me bara kana nyon je voilà comme e si la si te khasi no voilà parce que be me asi porta na ya le mot comme ndana jam me fa mo to be ha fo ko si na muso benna ma de sa si bara ha fo ko na ka nyon je e me asi porta no voilà parce que kilian kuma la le na fa ko kada mutata ke le makolo ko ke fula muso le ka ke fula siki ki hala sa hawo le makolo kuma la sa ko nyamen faida ke do le la turu sita ani muso do e bon la tin do la muturo faida danni sa ho bella ka ma kun ke do to fa amang kun ke to afata ese na ma muso la ke fula yo wala kama kun ke to afata mo panta ko ko indiano anata ko muso le baranga sa mo muso ta si da killing don ta mo danni sa ho ma muso ata ma jim fonta bara ma fa ko ka wa ka se kunne muso ke sa muso le baranta ni mo kuleti kilian tetana parce que ya khamen kan ni sole kilia para akusanya la kama na non tema wolum parce que ki muso do bi ya ahi kande e ba ya fa kata to itele kilia la habun ko ma fo ça dire al amour même fanga mais no montrer là tout le monde est dit donc vous savez comment on fait le quoi il a ta fou sentania ni tout ça là ni sentania wonte kudo bi ya se ko da se banne quoi ni kusanya ta muso mazu sala asa accepter il bi la wato men kala ya sa kiji voilà comme ke ba jale ko mais ngakata dingel hatara ni hon kalama dingelu hatara ni hon kalama parce que dingel le be ke tala nan dije lu men donc na bonya bon hari tenisi na nan me fengano tan santa voilà wo se ken wato ha famille ko ha organisation keten ha ñokon jewonya wa to dul te tan santa ala ma to ha to bieti quoi bari nya dilo se do kinyade imi bari malo voilà ha be ha to fay fam mate wo man sonia donc alisi samale namu ela kuma kilo data de bata parce que me kilia blamo ni muso kiliata sa ko kata fango sentano o mu kanole me ke do samer foko kanon toti ko mu fengo ni me mo me ngadi kanon me alo kanon be mo ni muso na mo hadiyen franchement tu veux pas la partager alors tu les has tout à la mais ni ala mata kita la kita ba ni mo ba kala donc c'est normal que ya ha ita la ka hadiyen ne donc tu qui do lu fanan bije malheureusement so ta position do la mais ala ben quoi donc ni poussa nyata ina ben kula franchement on va se que ku ke ni bat quoi voilà c'est beaucoup ni ke à la fin qu'il a fait ko ina Allah hayoro ko al kili yake ala fa mu kilo le yo abe son sina butala ala ne son ay ke do ka fa yo ni man skili ya ibe kala de yuso le ita sa tu tiaro hadu da lo ko no dunga jaha beti amanyi mo kande kilia hatula koto musola kilia fitino hakiti mo kato wala manyi bar kilia ke kanola ni mo ko mandi en ta kilia be na la be tan na janne yo be misili mo be konton na be bar ni be konton na inshallah wala dai ntadan na ina be na la le be organisation kala le be lundo be na la be
be muso le kila muso le fan kana kuma parce que ni ba fe ngai ko to lo ngai kuma en ko fan kan bede ke ne be muso le kila le e hanara même bi to e ha fonni parce que mo hol nalu be nyon to même be men to nalu ma fo nyon ameba abele ko jusuma har na kudo bije ti ba bol wala ke ni kudo yi soto itel na fo de ki dede isa fo ko deful toi ko ni kaso le sa bam kasi ala ko haba ni ku mo le sa ko afo ala ko haba yi juso bari kelo blata ya ki te hi sabari isa mo ma sabari sa ta kudo bi ya ba to sa ni wuli ki le ma ni mo haba ame bagay asiama bi ya ala ba tu la ba fo na do isa ja se ba donc nteli fa nga mettre le mo holo hakuma même ba to ha fo isa mele ame pura kuma ki sabari te hi sabari muso talati o bien ke si sabari le mo tenna mo donc be ni be fola ala ko hanyo hakilo la bunya muso ni ki to fi fo hatulu nyonna ha jele nyonna ha sobe ta hala kan gra ko ha da hatulu mo ta hala bo kenala wala sa ke parce que ndiga mele be so la ten ben na sa hala exemple le mo ni hanje sa ko lulu di ke tubabu ya ko musu ke musu gusila ja hoja ni hala saha ababa transa na gusila ja muso ke na ni laja hoja do ko ya laja hoja ni hala saha ana fa nan transa baba do ko ya laja donc ni ma faut faire baisser que 100% mais à 80% c'est valable donc maintenant là le moins kam mais jama be konton na de men trala na alfa la a droit jama ye ngawal hada ko fawma bismillahir rahmanir rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim nabena yama alma kelan ni sigoti men kata rasulati men kata baraji sigoti men kata na fen foja alma baraju na fen foja alma fahamo kelan ni alma hol na fa bolo na den ta jangole kama nim mo hol alla den ta na to sita alma ala to fo alla sugo bata kalma perdo alma qur'ana kan kilin fo alma hadithul fo alma dikiro do fo alla sugo bata kalma perdo bari na lo na sugo ni akatamma sigileti ngal dina ko nya fo men do na to nya fo no gonya man fen fo ta men te yala alma barajo ke alma do sabati alma dina kala fe alma barajo ne to be men na lo ma alma de ma barajo be nga men ke nya alma lo nay del men fa ngal fo alma be baraji la men da fa ta si ta nya alma be baraji wala mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh